ayiwa maliyɛnw ka président Assimi Goïta ka éliminer ka bɔ yen Faransi b'o baara de la Faransi ma da awa Faransi tɛ sinɔgɔ en tant que Faransi ka objectif ye min ye a m'o sɔrɔ u ni ma tila ɲɔgɔn na hali bi dɛ an bɛ mun ɲɛfɔ Assimi Goïta ɲɛna n'i sigilen bɛ wuli k'i jɔ bilahi ma hali baara daminɛ fɔlɔ hali ni irisiw nana ka na Mali kɔnɔ bilahi ma baara daminɛ Centrafrique président taara ka irisiw ka mɔgɔ 100 yiriga baden bila ye -1 u kun b'a faga -1 u kun b'a faga n y'o fɔ aw ɲɛna Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la kelen Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la fila Assimi Goïta i hakili to i yɛrɛ la saba bilahi u t'i to yen Faransi kelen tɛ dɛ Faransi bɛɛ ka taa émissaire bila ka na hali ne bɛ dugu min na Amérique bilahi u ka émissaire nana nɔ dɔw bɛ pan ka puruti la ko Amérique ni Faransi bɛ kɛlɛ la u tɛ kɛlɛ la dɛ ninnu ka intérêt bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ kelen na n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi awa u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila awa u si tɛ Assimi Amérique t'i fɛ Faransi t'i fɛ Allemagne t'i fɛ tubabu bilen dugu o dugu a si tɛ e Assimi Goïta fɛ bi bilahi ala an b'o ɲɛfɔ ɲɛna bi fɛn kelen de e Assimi sauvé bi o ye fɛn damanaman de ye fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mun ye irisiw kɛ nana n'o ye bagabaga k'i nɛgɛ ka bɔmɔni don i da kɔnɔ i ka irisiw la taga parce que i bɛ ka erreur juguba dɔ fana kɛ n bɛ n'o fana fɔ bi an y'o de fɔ anw libérelen don an bɛ kuma on parle entre Dieu et nous Assimi bilahi an tɛ fɛ k'i perdi Assimi i ka mɔgɔw bɔra ka communication dɔ kɛ n bɛna communication in kalan aw ye erreur juguba de kɛ présidence la vous savez aw ye Mali gouvernement bɔra ka communiqué kɛ a ye communiqué lamɛn dɛ ko olu ma accord signé ni irisiw cɛ ko mɔgɔ bɛ ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ olu la k'olu ni Faransi ko Faransi y'olu ka partenaire de a ye nin double jeu de kɛ f'aw ni bɛɛ bilara ɲɔgɔn na n'aw tora double jeu na maliyɛnw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw bɛ tigɛ aw la awa ni maliyɛnw tigɛra aw la ni Faransi y'o dɔn don min na Faransi bɛ taa aw sɛri ni kantigɛ aw dalen b'a ka palais kɔnɔ bilahi adamaden i tɛ tubabu dɔn bilahi faki est-ce que Alpha Condé kun b'a dɔn k'a bɛ gɛn tan cogoya la aw tɛ tubabu dɔn hali bi tubabu bɛ hali den bila k'i faga ils sont forts ils sont intelligents ils sont patients u forlen don bilahi u hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden aw bɛ se nɛgɛn na parce que psychologiquement farafin tubabu b'a dɔn farafin nɛgɛn ka di hali ni ye farafin nɛgɛn ka bila ba la a b'a kɛlɛ hali ni ye farafin nɛgɛn ka bila kɔrɔkɛ la a b'a kɛlɛ tubabu b'a dɔn fana farafin tɛ farafin fɛ tubabu b'a dɔn fana farafin bɛ a yɛrɛ nagakɔrɔla a b'o fɛ ka tɛmɛ hali a den kan tubabu b'a dɔn fana farafin bɛ hali a den saraka nafolo nɔfɛ donc an bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n'aw bɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni jeune minnu taara tugu tubabu sɔrɔsiw kɔ k'i disi gosi k'i bɛ jeune wɛrɛ kɛlɛ ni sɔrɔsiw gɛnna don mun b'aw bɛɛ faga je le dis haut et fort tout jeune qui se met derrière ses soldats ka kɛ mɔgɔw nɛni ni mɔgɔ dɔgɔyaw ni fɛnw ye fanga ye yɛlɛma di maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bilahi anw bɛɛ de bɛ se ka Assimi sauver Assimi n'i ye Choguel bila o b'i faga bilahi ala n'i y'i juguw caya n'u y'i nɛgɛ karisa t'i fɛ k'i so k'i bila i niw la i jugu ka ca n'i ye Choguel bila o fana bɛ taa opposition na n b'o f'i ɲɛna bi i ni Choguel a y'a ka baara kɛ M5 RP bɛ ka i dɛmɛ fɛn caman na bi Assimi kana Choguel bila dɛ a nɛgɛ a ka ja ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni yɔrɔ mun ma ɲi Choguel sigi ka fa ɲɛna i bɛ yɔrɔ min na bi kana contre-attaque kɛ hali minnu bɛ k'i nɛni hali minnu bɛ k'a fɔ ko Assimi an ka élection kɛ dans 2 mois dans 3 mois k'u kɛlɛ u nɛgɛn kuma u fɛ maliyɛnw de don i n'a fɔ e kana mɔgɔ k'i ni so k'i bila mɔgɔ la kana mɔgɔ kɛlɛ i jugu ka ca dɛ kɛnɛma jugu n'o ni kɔfɛ jugu farala ɲɔgɔn kan Assimi i fanga tɛ sa kelen na bilahi ala an b'o f'i ɲɛna bi awa n'u b'i éliminer u tɛ mɔgɔ yɛrɛ bila k'i éliminer dɛ u b'i kɛrɛfɛ mɔgɔ de bila k'i éliminer i dalen bɛ mɔgɔ min na dɛ i bɛ si ni mɔgɔ min i bɛ jarabi mɔgɔ min na ni kuranɛ cɛ u b'o de bila k'i éliminer u y'o de kɛ Alpha la u y'o de kɛ Modibo Keita la awa mɔgɔ ye e la dege Modibo Keita wulila k'i disi da tubabuw disi la u ye Modibo Keita bɔ yen u y'a kɛ Thomas Sankara la awa e fana bɛ olu sen nɔ de la anw tɛ fɛ ka e perdi n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi dɔw b'i kɔ opportunisme ya de la bilahi a bɛɛ bɛ dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bi dɔw t'i kɔ ko parce que ne bɛ jɔrɔ e Assimi la bi parce que ne ye affiché ni e ye ne ye n ka baaraw n tɛ fɛ ka n da don a fɛn na quoi Assimi ne ye perdu caman sɔrɔ i dɛmɛ nin ko la walahi n tɛ fɛ ka n da don a la mais n b'a nimisa parce que n b'a dɔn i bɛ faso jɔ sira kan walahi ala bilahi ala ni e Assimi tɛ yen bi walahi ne bɛ n yɛrɛ ɲini parce que mɔgɔ min bɛ na e kɔfɛ n'o ne sɔrɔ bɛ ne sogo ɲini parce que mɔgɔ wɛrɛ tɛ nana e kɔfɛ mɔgɔ min bɛ Macron ka société nɛmu mɔgɔ min bɛ Faransi ko k'a jɛ mɔgɔ min b'a fɔ ko vive la France ne tɛ fɛ o kan na
Asimi mi kanu ki chekani mi kanu ka foko i sorasi ou be beta ni kanu parce que yanga président et puis be sram ka sra kai mais ni zigizaki ke ayo communication kolom ke odongo ayo communication kirkaram ko odongo ayo ni communication kirkaram ndabla moi j'ai pas du tout aimé oroko songa au moi ay jatimino kessa ay mo ngena mo consulter mo beta ko worko la mo be natalen tawla ay mo consulter ay mo ngena mo consulter na tara balan folo ni tegera folo ni jaba worlaw ta ku kenyo ka anol ka to ka baroka dongodo aw be ke yuri mo do ye aw tena se ka jamana jire kanya awa jamana be progoto ibolo itada a progoto ibolo chukoya mina aw be se ka ta aw sigi chuko jume aw yera ka mo bora ko irisu be kanale aw bora ko te chinyeyi bedum ba do chinyedu hali mali guru asoso abeba do ko irisu ko nye chinyedi aw bora aw ye communiquer ke aw ko te chinyeyi ayela do sorosu ye communiquer mi kande aw ko ye sorosu yere mu sebende s'agissant de la volonté prêtée aux autorités d'engager des mercenaires, le gouvernement de la République du Mali s'étonne et s'interroge sur ces allégations basées uniquement sur des rumeurs et des articles de presse commandités s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de dénigrement de notre pays et diabolisation des dirigeants. Oui, quand enfin fait borako irisuko etien quand be galon tege quand be kamali chorundi quand be kamali bon aw bo fo onma ne taw kele mais billahi aw naw toranina malion bi tigawla franci bado okuma aw akla ka be ko aw be bomondo franci da donc aw be ni kadro na ni kadro makoromba ko vraiment soro su yedi ko mais aw be ka munga dogola makoromba aw ka société konodi makoromba aw ça dit que makoromba aw pochi konodi makoromba ka gland du korodi aw be koko ke makoromba be kalama stratégie tessa ni stratégie kolondeo abe ka fefe fo mais benga be tielo franci bado aw be ka ke amerique bado aw be ka ke mom funa be ka aw supporter aw be kolu fana maloya bon na autour la sanno aw be na yere ka crédibilité aw be na chi ay ni communiquer fasu ndabla quoi aya kina fo foité est-ce que tu as vu aw bolo comme c'est ka tubabu negen ko do yere ba se commentaire ko c'est une stratégie ko c'est un jeu politique. Mais à quel est le bas donc? Abe kuma fo kloba bela. Abe koko ko ba be kalama. Nunu me war mun do uka service renseignement na. Bila ka chani mali budget. Abe koko ke asimi wallahi France bado Amérique bado. Me ka tiende fo onyana bi. Donc il faut rester avec le peuple. Aka tien fo peuple nyana. Aw kana ke do aka mogo bora ka mun fo. Aw kana confirmer. Aw kana fo fana ko tien fana te. Parce que ne aw be ka mun fo. Ka ba yere dia to babu mun ngi olu ba do aw be ka mun ke. Ebe j'ai diplomatique keni moye mogo min ta do ebe ka munka oba do obe ka munke mon fana kelen do a donné do a dogolente donc na autora na sano mogo munu be ka au supporter abenu décrédibiliser mogo do yere ne wole ko segu tungara ki galonte ke ko soro su yere bora ka foko irisu mana ko irisi ko te chinge bon na fra ko irisi ko te chinge mogo ba foko ko aw yere sigilembe ka te ka foike mogo be commencer ka siga awla nebe aw famia neba do aw sarane nebe aw be ka stratégie de ke mais stratégie mundo aka bon un giga chama hakilima billahi ala chavi aka bon un giga chama hakilima donc mo be tien do wati mo ka soro mo ya ogen mo no ke ta flene o malien do contrana atara mais o clara ka nimisa to ni muna ambe ko ka nimisa parce que mauvaise ça dit que communication kan ka ke ka nyadi ka no boala c'est ni mu yo aka wire ke chewi ne o ya negen ko be warti ke malila anu ko be jahanama sans peren jigi mali kuna aw kana rekili na o kirikili la o ba faga na o rekila billahi ne ala chawtaw tuyi aw yo wara ku de mele a ku clara la aw wara ba attaquer me ka chinge de fo onyana bi moi je suis un politologue ne ba do mun kan awma na o gena bi wallahi amay ne sebutu ngarama ne be ka chinge de fo onyana bi aya yetuguni ko Estonie ko strosu ko lu be bo Mali kono ko ni Mali est engagement ke avec la Russie ko be Mali bla ou be ka pression de kauka wati mina aw sigele Bamako aw lafia lembe e ma to ou be franga muna sisa ou sigele Bamako de ou be boro wero de la premier ministre ga ni meta ni ministre de fashion ni meta asimi yere be bla e fewere konana abe nyina ka sécurité ko ubu tola do be taga jaso hala te bo kalama o mo de ke Alpha Condé la parce que bara farafi nyina kadi quoi billahi farafi ngina kadi oda to be farama kuma be
On y a kadi quoi. Quand Modibo Keita to a erreur Modibo Keita soro. Quand Modibo Keita to Fidel Castro comme Modibo Keita ma. Il a gardé Ketoko manager. Modibo Keita ko non ka kai ko on est tous des Maliens. Fidel Castro qui va en prison na bana a ko Modibo Keita ma. Comme il est à garder Tchoko mina ta mai. Qu'on est rebe mogo bo Cuba mogo mena igadi. Modibo Keita ma son. O mataka chede ni mena. A erreur banga anga nyamogo de so. N'était fait Asimika bio erreur kelo de konana. Et qui n'est pas banama bande. Hali iriso ka kankera bamako, ka ke kidali, ka ke fambe. Farasa ka pion bi singoro. Ils sont partout. Ça veut dire dominé à ce niveau de là. Ou yan dominé bila ou yan dominé à ce niveau de là. Ambe bon bolo wati mina mandongone. Ni kenimbi engagé. Il dit dans Mali on fana kana tike ila. Farasika la nyini odi. Qui piégé, qui diaboya. Ka pression kika, ka chantage kika, ni e sigi, kebe négociation kuma banakoi, ibi yereke tchedi. Bila ibi yereke tchedi. Ça part, ça marche ou ça cache. Awa malio ayo sina sanction beke malika kabu aklima. Mo finira bide, asimi, ni be fait ka échapper, kana djougou tcheya la blé. Sensibilisation ke, mogo ni be asimi fait, iye génie yo, iye dinakara mogo yo, iye mogo yo, au kana mogo buruja. Ani mogo munu ko vive Macron ayo nega ku la famille ay sensibilisation ke bilay ala akona mogo kele ce n'est pas le moment amalien de mon ka kele an ya tigene klokoro katla ka tigene klodo enkoro ni ko ko abala France hali kaso bomba zunkuntigi na ko abala France ne ben tege dama ne te France ne ba do France may aw fo ka jengule ala kana France ngote France ga de mo de ngome France politicien de ma France politique France dirigeant nkombo de ma ou may ou nganige may sans segu ou ban fe ou ma deli kanga jamana bo dinge kelen kono awa asimi no yi negen ko be sanction ke billahi son sanction be ke malion dono be na kala sarabe na geleya dono be na kala malion be na segen ye amena segen fa yere ba ko ngo asimi may asimi o segen konana ni yere ibe ka wari ke marasi e fendo la malion ba ko iye mali wara be choué ki be ka dunu jogoni munu fana be kerefala la fana be campagne qui contrôle iki isen torodo ikana yala de e be se ka mogo wole kata kuluba mali opposant mali dinanya mogo mali jeune fe mogo tife kani yere fisa malien ma bilay ma fo fana ngiga to kay mobilita ki yala ba mogo yoro la ka mogo kataka mogo fe mo fo de mogo wole nu ka sigi ka kunga kwa igu fuye ya nu ka du kani tega di mogo ma de ni mogo be sigi fana ibe 1 mètre do na tigi che fana ni banana kani furake mali docteur Sola kana irisu wa docteur Sola ka ti furake aw fe fana be ka foko vive Assimi an ne mba Amerique ne jate ke ndo ntendo ka wala mo be Assimi supporter e koloside ni Francis sera bi éliminé aw jeune fefebe aw fefebe yere wolo déboussera par là aw fefe ko ne be Assimi de fait ne be irisu de fait aw be ka kolosa wera la wallahi aben alache suno amba don aw ni irisu clara barala mena Assimi clara barala koy mais Assimi kana ko sumaya ibe ko kalaya di warasogo kalamandi kadi Assimi Goïta aben alache warasogo kalamandi kadi on te fait que perdu ta tuala mais ikrefe mogo ika communication a glan kanya ika communication may bilay ala ika communication glan kanya arrogance ti ka jamana jo yere bayak ti ka jamana jo ibe niveau minabi tu es entre le marteau et l'enclume bilay ni jengara ibe taka ji wuyo fe ala tubabu may Amérique est fait. Amérique est première puissance de ou ti fait quoi Assimi Américain on ti fait billah ou ti fait parce que ebe kolu le fait qu'il risque comment bora eda toi bon fait acheter que est faible allez mo mo supporter ou ba que peut-être risque fana bala mbo finina mais on va risquer ta ni sara ala de iba so ala de kitiro la ni ko fana soro ala kitiro ni nga ko de ala manya da kirama Estoni mogo koko France be ka don bede ka kelengele ka be pousser et Assimi contre là Niger présent Niger mogo bora ka kuma chaman fo dongo ko irisu mangana e madanga jamana binjugo jugara awambe mu fina mogo munu be ni no lu kadi bi kana mogo bla kaniga ministre fe bla de kana sogal bla de mais nga kuma ka kana sogal bla ne sogal bla mi sen bebe bla contre là no lu fara mogo don nga ko ka chaya ko bena ginia ima fibi yere ngini ibe ka sigile président na démissionnu do tara tugu ibe ka ko ka mogo to kele parce que iba do Mali jeunesse flende leadership ko kele be do be na dron ne de Assimi kan ningi o fana be ton tray ko lu kele ka
Cafouillage wuli quoi. Bon, non, ma ke akilima dron, eh ben Assimi détesté, car son Assimi ta kalama mou kake. Parce que ni kera nyamoye, zombe ki kerefe, galontigala be ki kerefe, kalabanchu be ki kerefe, tangina be ki kerefe, alamogo be ki kerefe, kiramogo be ki kerefe, mais qui sim tarodo, qui sim blarodo. Ni me koloshi, fama chama, o ka fanga be tien, ou kerefe mogo de dou, kerefe mogo djougou, alaka be kisama. Assimi, ma fongi kerefe mogo mayu kanyi, mais i aklito i yere la. Ame mounya fo mounou frère Assimi kerefe. Nte ka ou reprocher de. Aya ese aka gere mogo tou la. Akona fo ka fusa mogo tou ma. Na yo ke. Billahi abe Assimi ka fanga chi. Na ya mogo genga bo Assimi fe. Ko fa ko kele, ko doya, ko uburuja, ko fauneni, ko bon ko passe ko maso Assimi tama. Abe Assimi ngoya mogo yi. Abe Assimi ka fanga chi. Awani fanga ntiena. Ni to u jon fe ni fanga ntani ko fe. U baw be shedi ni kantege. Aw bebe boli. Aw bebe taka tunga la ladine. Ou abe taka tunga la fo dugu wera la. Ani Côte d'Ivoire tse ka taka yi. Parce que aw be remarquer do, aw kungolon do, aw photo do. Billahi Allah. Aya blau kuna. Aya malien tu comme na to ye malien ti. Nete mo shi kele Assimi no fe. Ayi. Nebe Assimi supporter parce que Maliko dido. Ne be Assimi supporter parce que mba don ay iriso keni kan naliko nyana bora ka ban aya daw ka sinogo mba dili malien be fana fe be ki konanje ya nyogonye karsa ni kella yan fe o karsa be tanwo ay mal laje akaw yere toyi ne se ko tongara ne yere ba kunte fuyi ni ne be sabi ko be Mali libéré di ne be son oma wallahi ala ne ngere ni de di kan ni di alama ka dakrama ka dini ba Mali bayma ne ba Maliko kele na bila ko fana te awa mbala fon kan awa mahirikile fana mbese ka fama wakati dola membe mu nyefo onyena je suis de cœur avec vous tous je suis de cœur avec mon président mais mon président kuma malien fait dialogue ni malien ni farasik be mo do kungolo nyagami do be ou kalane do me kungolo te barake sensibilisation keni mo yi ikula sigi aw ye malien anye malien akana to buga kuma la me am malien de mo kana problème résolu mais ni e sigi e ka démission do ka ba kolun de ni ku buruja abu igoya ye o de ibeka mangoya do ye mogo trahi kata tugu ibeka ko kata ibeka yere blastra jugu kan ka ibeka ta ka ke tubu jonyi o mogo kelon ou te fe mogo shika gere ibeka la no lu doronte parce que ñu de foni opportunité gere la doro ate fe mogo reka gere la ale kele kungolo nga yi ma ale be nyina mun fana ko na le gere la ela ale be mogo to genga be e krefe no cha nyogo ka cha nyogo ka o be e fana ka fanga dafiri ni e ka fanga dafiri la olu yɛrɛ fana bɛ dafiri o fɛ o ka di IBK sɔrɔ an y'a opportunité caman ye u bɛ mɔgɔ baw neni u bɛ mɔgɔw dɔgɔya u tɛ sensibilisation kɛ u tɛ kuma union kan u tɛ kuma paix kan u jamana u yadara u kafara mais a bɛ cogo jumɛn bi hadamaden tɛ foyi ye ji ni bɔgɔ kɔ donc an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ban Maliba ye sauver n'an y'an sigi an bɛ Assimi perdi Assimi ni i b'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i yɛrɛ kɛ cɛ ye ma fi ka tubabu neni ma fi ka tubabu dɔgɔya i bɛ baara min na a accélérer dɔ fara kan caman fara kan ka to ka mobili ta ko Assimi taara yan fɛ a cortège bɛ yan fɛ Assimi n'i ma kɔlɔsi u b'i to mobili kɔnɔ na bila u b'i bon baara la n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna wallahi n'i ma yalaba dabila don dɔ la billahi don dɔ la an bɛ ne ka hamini don n jɔrɔlen don i ka di ne ne tɛ fɛ an k'i perdi an ye Modibo Keita perdi mɔgɔ ye nin kɛ billahi tubabu y'a éliminer ils sont très forts o yɛrɛ tubabu président dama b'a kɛ ɲɔgɔn na kuma tɛ e ma anw ye fantan jamana de lipu t'an bolo marifa dilan usine t'an bolo moyen foyi t'an bolo mais conseil min bɛ yen ni ne b'a ɲɛfɔ i ɲɛna bi mon cher président kana to ka yala to i ka palais kɔnɔna na maliyɛnw na mɛn maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan maliyɛn ko a b'i fɛ maliyɛn ko a t'i fɛ u bɛɛ wele i ko deluka kɛ ala kama an k'an bolo di ɲɔgɔn ma communiquer n'i ka jamana kɔnɔdenw ye ni sanction bina Mali kan keni sigi ka palais kɔnɔ ni sigi ka palais kɔnɔ i tɛ kuma mɔgɔw t'i faamuya hali ne segu kuma na i ka mɔgɔ dɔw sara u ka kuma i ko jeli bilayi ni président yɛrɛ de ma kuma wallahi mɔgɔw t'i lamɛn président de la république Paul Kagame bɛ Faransi gɛn don min na a y'a fɔ Rwandais ɲɛna an bɛna sɛgɛn an bɛna ɲɛni an bɛna tɔɔrɔ mais an ka Faransi gɛn o kɔ ye hɛrɛ ye Rwanda la capitale de Rwanda n'o ye Kigali ye c'est la capitale la plus propre de l'Afrique Rwanda bi téléphone bɛ dilan Rwanda bi fɛn bɛɛ bɛ kɛ Rwanda bi président yɛrɛ de wulila président yɛrɛ bɛ voyager mais e tɛ se ka voyager dɛ i bɛ se ka kuma télé la i bɛ se ka communication kɛ pour le moment e tɛ se ka voyager parce que français ka sɔrɔsiw b'an fɛ yen français ka mercenaires b'an fɛ yen n'i tora ka yala
an jɔrɔlen don aw jɔrɔlen bɛ ne Segu Tunkara la dɛ ne fana jɔrɔlen bɛ Asimi de la parce que n bɛ tubabu dɔn bilahi n bɛ tubabu dɔn e ma tɔw bɛ fɛrɛ ma parce que anw hakili sigilen don donc pour dɔrɔn non Asimi bɛ yen non fanga y'an ta ye sisan non an ɲɔgɔn tɛ bon o bɛ fara ma ten ka Modibo Keyita to yen Modibo Keyita y'an ka président de non foyi t'a sɔrɔ parce que farafin bɛ ko ye n'a kɛra de ala k'an kisi o ma i ma ye ne ye ko caman fɔ o ye ne kɛlɛ après o tila k'a fɔ Segu Tunkara dun ye nin fɔ dɛ parce que anw degelen bɛ mun na an bolo mɔgɔ tɛ se ka ko natɔ ye k'a fɔ mais a kalan fana bɛ yen de a kama ne y'o kalan de kɛ k'a ko prévu moi je suis politologue ne y'a kalan de k'a ɲɛɲini awa hali sini ne ma tila kalan na awa hali sini ne bɛ ka kalan fana kɛ a kama awa hali sini ne b'aw dɛmɛ ni information ye ni filila yɔrɔ min fana na ni erreur bɛ yɔrɔ min na n bɛ bɔ n b'a fɔ a ɲɛna n ko bon erreur bɛ nin yɔrɔ la mais ne bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn den bɛɛ lajɛlen a ka bila u kunna an tɛ se ka élection kɛ date min fɔra élection tɛ se ka k'a la politiciens b'a dɔn ni ala cɛmancɛ la mais Mali politiciens a y'a bila aw kunna Faransi ta tɛ Mali ye hali na Asimi man d'aw ye n'aw ni ma sɔn Asimi ma au moins a ye taa Asimi yɛrɛ fɔra aw ni Asimi ka kuma a ka audience demande fɛ Asimi politiciens wele n'u ka sigi ka kuma kana kɔrɔbu sama n'u ye toro il faut discuter il faut dialoguer il faut faire comprendre il faut sensibiliser an b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna walayi i ka dialoguer ni mɔgɔ ye kana mɔgɔ kɛlɛ kana mɔgɔ k'i jugu ye i bɛ baara min na baara ka ɲi an bɛ fɛ baara ka ɲali mais an bɛ mun f'i ɲɛna kana voyager yalaba in dabila hali ka bɔ Kati ka taga Kuluba a dabila to i ka woni kɔnɔ peut-être kalo kɔnɔ siɲɛ kelen i bɛ se ka bɔ n'i bɛ bɔ fana na vraiment il faut que sécurité ka renforcer ka ɲali donc an bɛ mun ɲɛfɔ i ɲɛna sisan nɔ yanni n ka bɔ kuma la mun ɲɛfɔ maliyɛn jeune bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw kana kɛlɛ nafa foyi tɛ kɛlɛ in na kɛlɛ in filɛ nin ye ne Segu Tunkara perte min sɔrɔ kɛlɛ in na ala de b'a dɔn mais perte tɛ parce que n'i ye fɛn fɛn k'i faso ko la ala de b'i sara la an bɛ mun kɛ ɲɛfɔ Mali dirigeant fɛn fɛn bɛ yen nɔ aw kana taa aw yɛrɛ soigner Mali dɔgɔtɔrɔso ninnu na an bɛ yɔrɔ min na ko bi dɛ pas parce que n'aw banana a ye taa Irisu ka dɔgɔtɔrɔso la ni Chinois ka dɔgɔtɔrɔso la bilahi n'aw taara aw bɛ dɔgɔtɔrɔ dɔ sɔrɔ u b'aw faga n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna filanan fana mun ye aw dumunikɛyɔrɔ aw k'o dɔn filanan fana mun ye aw ji min yɔrɔ aw ka ji min t'a dɔn aw bɛ téléphone utiliser aw k'o dɔn aw kana gɛrɛ mɔgɔw la Asimi ni mɔgɔ b'a tɛgɛ d'i ma a bila 1 mètre la i k'i bolo fili tantɔ kana accolade di mɔgɔ ma kana gɛrɛ mɔgɔ la Asimi mais n'i bɛ i ka dialoguer ni mɔgɔw ye mais mɔgɔw bila à distance i n'u ka to ka dialoguer u bɛ se ka corona bila mɔgɔ dɔ la k'i faga u bɛ se ka sida bila mɔgɔ dɔ la k'i faga u bɛ se ka poison kɛ hali papier la i b'i tɛgɛ da ka bilahi i bɛ sa u bɛ poison kɛ hali ka téléphone na o tɛgɛnigi bɛɛ b'u bolo micro i bɛ kuma micro min na u bɛ poison ko fana u bɛ journaliste dɔ bila i bɛ kuma bilahi micro la a b'i faga donc an bɛ mun ɲɛfɔ i ɲɛna mon cher président walahi ka d'an ye ne bɛ fɛ i ka protéger de ne bɛ fɛ i ka ɲa di ne bɛ fɛ i ka to Mali kunna di Mali ka se ka libérer cogoya min na n bɛ mun ɲini Mali opposants fɛ Mali politiciens fɛ n b'aw deli ala kama a kira kama n bolo fila bɛ n kɔ ala a n'a kira kama a y'aw miiri faratɔniw cayara muso furuyatɔw cayara musow de denw kɔnɔya 9 o de bɛ ka faga don o don cɛ tɛ muso tɛ Faransi de don aw politiciens aw bɛɛ b'a dɔn c'est la France qui est derrière mais n'a fɔra bi k'an bɛna mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ mun bɛna an dɛmɛ ko Irisuw ye o man ka digi aw la an b'o deli ala kama a ye Asimi dɛmɛ o sira kan Asimi i fana ka i kini yɛrɛ fisaya mɔgɔ ma an b'o dɔrɔn de f'i ɲɛna Asimi kɛrɛfɛmɔgɔw aw kana moke bɔ mɔgɔ la aw kana mɔgɔ dɔgɔya fanga ye yɛlɛma de an b'o fɔ aw ɲɛna bi dɛ ko dɔ bɛ n'i y'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ na a b'a venger i la dɛ an b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna aw kana mɔgɔ dɔgɔya dɛ hali ni mɔgɔ y'a dɔgɔya a y'o kunbɛn ni kumakan dumanni ye an b'o fɔ aw ɲɛna aw kana moke bɔ mɔgɔ la parce que i b'a dɔn manque d'intelligence b'an sɔrɔ kuma dɔw la an bɛ souvent o bɛ farafin na quoi ni farafin ye pouvoir sɔrɔ dɔrɔn a bɛ fili a yɛrɛ ma quoi a bɛ jama dɔɔni quoi ala a ka teri dɔw ka téléphone ta o bɛ i b'a ye farafin de la dɛ i ma jifu avancé i ma tubabu avancé parce que u bɛ ɲɔgɔn fɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais tubabu b'a dɔn anw tɛ ɲɔgɔn fɛ de tubabu b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn trahi tubabu b'a dɔn n'i ye hali fɛn fitinin dɔ di farafin ma a b'a farafin ɲɔgɔn janfa donc en tant que mentalité bolo anw bɛ fɛ de ne ka vidéo ye éveil de conscience de ka ɲɛsin jeune bɛɛ ma awa jeune bɛɛ fana ka bila kun na i ma da ko fɔ e ka baara kɛ gouvernement bolo Asimi tɛ se ka maliyɛn bɛɛ kɛ fɛn ye n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna i yɛrɛ bɛ se k'i ka business créer la création de l'emploi n'o fana vidéo spéciale kɛ don wɛrɛ don min ni bi tɛ kelen ye c'est à dire que Oura 12 est milliardaire aujourd'hui est-ce que gouvernement y'a d'a ma a yɛrɛ n'a baara kɛ ka wari sɔrɔ Mamala est milliardaire aujourd'hui est-ce que gouvernement y'a d'a ma a yɛrɛ de baara kɛ
aya wire kem aya chefarinya fenta aka wire ke che au ka baroke au kana jigida mokoka ni jigida mokoka ibeka galontegala ibeka kalabanchi ibeka arnaquerie ibeka wuya folay ibeka mogo sugube ni bi tangi ni yere yi daleme alala parce que on be pressé ware kalama de kadi farafinye farafin de mba jeni nga nyimi fe sisan no ni ala ida kibe ke milliardaire yi billahi be ke milliardaire yi ay dawir la kadda ala la kadda kirala ne se wutu ngara kunta do ngome na amerika mais ala la teke ne nana ya togo de ko mone bodugu wala ne mone bo nyerla ka mone bo banma wala ka mone bo fala ka mone bo bala mais ne to dita wu foya o forote yayi donc mo de fo onyana ne en tant que ne be amerika wala ne nata de da mo shika ala kana nata da mo kan ngene me mo deme me mali deme mbe do ke mali fana yi mali kanu be na ntara jien ro yoro ali satola mbe do ke mali ala kana ni hera malien bela jele nyonche aw kana kele ay deba fo deba u dabla abe deba la ngolon do ke na fatala aw lu dabla aka nga mude kebi farasika ta ka banfi irisu kana ndema nga barake do fana be ka woklon ngando fo kono ko ga marfa danga surasuma kanga surasu be se ka mali ndore dibiri ko amagote irisu la mais est-ce que là ni kuma malien mo de fana na be mogo la me ay mogo la me mogo munu be faire spécialité parce que benika spécialité do ne tira kuma doctorat ka passer ma doctorat kala ne be se ka kuma nin kan parce que ne ka spécialité de awane be mun fo aw nyana hali farasi kelen se ka mali libéré farasi nale malla farasi te ka iglo américain na farasi te ka espagne ngoliwa allemagne te ka farasi de ma union européenne abebe ka farasi de me nango go mo were kana de ma malien woro be bo ko no ka mo go te mo ka de me la donc ko fladu ado be farasi ka barala ado fana be uta don en réalité donc alo bela angunu kele angula famia uba famia tale nyafe ambebe mbolo di nyogoma mais angana nyogon janfa angana nyogon kele angana nyogon angana yere fsa nyogoma ah non ne ka strate mogola non ni asimi kadibi non je m'en fous des gens na asimi tara do na ebise ki nyajo tikula do yo ke ibe katana ado bina o bina fo ko tunu buba bora do la boy aramade ibe bido ete chini do nani be kadi de je ne suis ennemi de personne mais asimi fait awamba o fona fait boy te mo ne te mo kele mo no fait de e mo ngele mo no fe no bora do na ebise ko tigila je ay mo no fe kala dabla aka mali ko keleke mo conseil de libéral de ma wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh aya ke to woro kele mi mo daka asimi ini shogeli nga soutien ba o flaye ay o tege di nyogoma aw kana nyogon blade mo kini pousser ika gouvernement fallait ndamne ne gouvernement fallait chien kele ba fallait chien keme opportunisme bena ifa e nya gole mo la wakati na tro beta coup d'état kida ika premier ministre ayo tege di nyogoma ni mu maya fo shogeli na ko di may masonima aka tege di nyogoma ka barake main dans la main asimi le shogel na o sépare la dongo do asimi abi affaibli na mi affaibli kumbe ba wulu la ka bona ika mo mun fana ba manganti la krefela la kanga da o ka dabla ante faux débat là amogo be munabi comment sauver le Mali, comment récupérer nos territoires, comment sécuriser le Mali. Mali mogo fagali bi se ka dala chugoda parce que dobe mogo dévier qui bo faso do saraka ka ta mogo ko saraka do fana tay ni asimi karibi mbese ka ndimi karsa dimia kumbena me venger karsa la ibi koloso mogo nuna parce que mogo nunde ibe ka fanga chi ibe ka goya be ka ulubo joshi ibe ka la fambe o ptigu be ado tsika kuma nu kuma na dro mogo bo wo chula donc ala kan kisoma alors bela amba u befe ala ka hera ke bela jelingi asimi ini shogela teke di nyogoma ini malien be shogel kele tede ali munu mi critiquer mais yoro kele me mo demandi fe Umar Marko wuli ko gere la sa Umar Marko diminondo mais wallahi che aya seko ka mali gola de asimi Umar Marko wole ika jaloge nayi mune ba aklila akasika ka kuma teta tetila asimi mo demandi fe Umar Marko wole Sheikh Murwo Jara wole Musa Mara u be wole ka kuma nu be hente jamana jo ki i kama korota o te jamana jo président ibi manjigidi ibe kuma befe ibi bla beka niveau là iba do dobe ni kerte ka dama ba nyimi mais ede ala de kaka président yi e ka na kuma tigi fe o te fuwariya ye o te lashiya ye mais kan go de ke amba deli fe ala kama o ke mamnu be ni arrogance bulo no be fo no anga stratégie karsala no atati mi fe i koloso mo gola suno bi ka fanga che ala ka klinyuma dambela jelema asimi ala ki ka fanga ala ka sisi asimi ika communication glan ikanya we kelenge flana fana tuguni kana mugo kele samana fana tuguni kana changement foi do ibe niveau milabi kana gouverneur changer kana maire changer kana ministre changer kana foi changer sinon tu vas te faire des ennemis ambo nya fi ngena bi ala kini shogeli be ala kini
ala ka surasi bela jelibe ala ka mali jeune bela jelibe ala ka bela jelibe ala ka mali libéré ala ka farasi daga ta ka bo andala ya rabbi yama aw bela jeli ka foko amina abi ya famu de kuma konana ibe do mo gashila vraiment bon mena chindo ke peut-être abena fama ma téléphone na doni mo parce chien nan disparaît la ma fait fana bon ni vidéo ko fait peut-être abe so ma télé abe so abena fama ma doni bon don batte ça mais mena wakati ni kente na vidéo ke folo ni ko fait quoi ni nga conseil ou de ka fo président na je serai toujours là mba forcément mo fana na ukubola udusula uni asimi ka jeka barake donc président Assimi Goïta bonne chance i eklu to yerla ni malien beka dialogue ni be vraiment mais voyage fana dabla i ki eklu to yerla vive le Mali un et indivisible akambe